igsoon, maayong gabi sa tanan. Itong mga the Shepherd Mantles family, the group of the Shepherd's Mantles. Diyan nasab kita ni kagabion. Magapaminaw na usab kita sa pulong sa Ginoo. May gabi sa tanan, mga pastors, o sa tanan nga magapaminaw. Ining kagabion magpaylo na ta. It's the time of listening the Word of God, because the Word of God is His voice to His people, and to those who are listening will be blessed. Ang ato karon igsuon nga tema is about Jesus' second coming. Praise the Lord. Apan sa dili pa igsuon, magkanta usa ta. Samtang nagapangandam pa mo diha sa pagpaminaw. Hallelujah. Mahalad sa usa kog awit sa inyo igsuon, kaning awit ako mismo ani ang nag-compose igsoon, di gyud mo kaantiguan ni. Tungod kay ang Dios naghatag nako niini nga kanta. Duha ni siya kakanta igsoon, ako anang ihalad sa Ginoo tungod kay iyaha man ning mga alawiton. Awit ko sa ta igsoon. Ang title ani, Because You Are My God. Because you are my God. Tungod kay ang Dios mao ang Ginoo mao ang akong Dios. Ikaw ang akong Dios. Okay. Hallelujah. Maggitaro sa ta igsuon kay para kanang unsa na magpa-unique ta, gitar usa. Here I stand, Lord. I raise up my hands, bow down before you, a sign of surrender. Inside my heart, declared much I love you. Shoot down my worship and enthrone you. 'Cause you are my God, my greatest Savior. I believe in your name, Jesus. I need you more. Inside my heart, declared much I love you. Shoot down my worship and enthrone you. 'Cause you are my God, my greatest Savior. I believe in your name, Jesus. I need you now. Let's hear my call, Lord. I pray, Lord. I pray. Hallelujah. Ilang akong Dios, kanunay ko nag-aampo igsoon. Isang kitang tanan kanunay nag-ampo. Yan ang
atong Dios. Praise the Lord. Unya, kining atong tema igsuon, the second coming of Jesus is mao ni kadtong tong last December igsuon nga nagtima ta og the purpose of Jesus coming, ug ang una ato nga purpose igsuon mao ang the salvation of every mankind, kaluwasan sa mga katawhan dinhi sa kalibutan. Og karon po igsuon ato na pong hisgutan ang the second coming of Jesus. Tanan nakahibaw-an ng igsuon, gawas lang ni atong mga kanang wala pa masayod about the coming of Jesus, and I hope nga sa mga pipila ka mga pulong sa Ginoo ma-ignite sila, masayod sila sa kamatuoran. Okay, hatag ko isa pa ka kaalawiton igsuon. Ako agyapon ning gihimo para sa Ginoo kani haom gyud siya sa kanang pagbalik sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Ang title ani igsuon, sakalit kuhaon sa Ginoo. Hallelujah pa. Pasay taog kanang tapo igsuon. Oras na karon sa pagbago, mangandam na nga anak sa Ginoo. Daganang makita nga ilhanan nga mobalik na ang Ginoo. Kadtong natuman sa kasulatan, adunay ganti sa kalangitan. Kinabuhing dayon ang maangkon, himaya nga walay katapusan. Oras na karon sa pagbago, mangandam ng anak sa Ginoo. Daganang makita nga ilhanan nga mobalik na ang Ginoo. Kadtong nagtuman sa kasulatan, adunay ganti sa kalangitan. Kinabuhing dayon ang maangkon, himaya nga walay katapusan. Sa kalit kuhaon sa Ginoo ang mga piniling katawan. Libuan ka mga angel mo dapit ka nato, lalino na kita uban sa panganon. Wala na'y mga pag-antos, wala na'y mga paghilak. Lunlon kalipay nga walay sama, kaubanan nato ang Ginoo. Sa kalit kuhaon sa Ginoo ang mga piniling katawan. Libuan ka mga angel mo dapit ka nato, lalino na kita uban sa panganon. Lalino na kita uban sa panganon. Hallelujah. Praise the Lord. Sakalit kuhaon ta igsuon kadto mga pinili mga katawan. Hallelujah. Libuan ka mga anghel, mga bagadapit ka nato, lalinon kita uban sa panganod, uban kang Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Samtang mga paminaw ta igsuon ato asang i-acknowledge ang atong mga pastor nga naa naminaw karon og sa kaming pagyud nga put maminaw sa maong pulong ini mga orasa akong good evening kay Pastor Samson Malayas. Good evening, Pastor. You are welcome tonight sa paminaw sa pulong sa Diyos. And also, Pastor Alani, good morning. Hallelujah. Good evening di ay. Sorry. Hallelujah. Salamat sa imong pagpaminaw usab nining orasa kay Buitoy. Maayong gabi o kay Leonora G. Flores nga nagapaminaw ni ining orasa. Hallelujah. Before ta magsugod igsoon mag-ampo ta. Labing balaan o gamhanan namo nga Dios. Lord, anin usab kami Ginoo tonight, Father, because you know already what is our plans, O God, is to ignite the pastors, to ignite, Lord, your children on earth, O God, nga sa tanan nga makadungog, sa tanan nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Aduna ikay padayag ni ining maong pulong o Dios. Para kanamo Ginoo God, nasayra na namo kining tanan mga pastor, Lord, nga kabalo ni ining tanan o God. Apan hallelujah. Amo kining i-refresh sa among mga kasing-kasing ug gunahuna ang maong pagbalik nimo Ginoo. Ang gusto namo nga maandam gayud kami Ginoo Dios. Yes Lord. Yes O God. Hallelujah. Busa Lord nini nga orasa. Hallelujah. We call upon your presence right now O God to be with us. Magkauban ikaw kanamo Ginoo. Hallelujah. And touch the heart of our pastors. Yes Lord, nga wala pa Ginoo nga kanang madasig sa pag-apil ni ining the shepherd mantle. I pray O God nga ni ining orasa Lord, you have to touch Lord, mong itas ang mga pastor Ginoo. I-touch nimo Ginoo ang mga nagapaminaw pagyud Ginoo Lord na mga imong mga katawhan nga niining orasa Ginoo, bisan sa mga pipila lang Lord ka mga words nga amuang mapaminawan karon Ginoo Lord, makahatag kadto kanila kagawasan, because as we know Lord that if we know the truth will set us free. O sa Lord, salamat kaayo Ginoo nga magauban ikaw kanamo, tabuni kami sa imong mili nga dugo Lord. Samtang nga magapangaon kami Ginoo sa imong pulong o Dios. Takos ka gayud nga pasidunggan, takos ka gayud nga pasalamatan Lord niini nga kagabhion o Dios. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, O God. Praise the Lord. At tuta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygo na ang Dios. So at tuta sa maong ato ang tema igsoon. Praise the Lord nga Jesus second coming. Praise God. So niining orasa igsoon, hallelujah, makakutlo na pudtag mga kanang
pulong sa Ginoo nga diin makapa-remind na pud ni si ato nga kanang kinabuhi nga naanap ta sa katapusang mga adlaw. Hallelujah. So ang ngayon gyud nato nga pangandaman kining tanan. Kung aduna may departure igsuon sa mga tawo nga kanang mulalin or mubalhin didto sa laing panimalay, sa mga tao nga gusto nga makaadto sa nindot nga puloy-anan, kasagaran sa mga tao nga mubalhin sa ilang nga nindot nga puloy-anan is maga-prepare gyud og kanang mga things para sa ilang paglalin. Pero kining ato ang departure igsuon sa atong pag-prepare ni ining atong kinabuhi karon is pinasahi ni siya tungod kay gi-prepare nato ining moabot ang panahon kauban nato ang Dios in spiritual. Wala tay madala nga bisan unsang butang nga sa pagbalik sa Ginoo, mga hubok ta sa pagbalik sa Ginoo, ug ang atong Dios maunay mo provide sa tanan natong panginahanglan, mo provide sa atong mga kanang kanang dress to wear ug the house to live, sa tanan nga panginahanglan nato ang Dios maoy magsangkap niini. So kining kalibutan igsuon ato gini siyang biyaan, musugod sa dili ato gini siyang biyaan igsuon, tungod kay adunay i-prepare, God has prepared for us a place to live and forever. Yes, forever gini nga atong kapuy-an igsuon, mao na siya nga ato ni siyang pangandaman, ato ni siyang i-prepare og maayo, tungod kay kung mapakyas ta niini igsuon sa pag-prepare, wala gyud tay mahimo na, tungod kay it's already the last judgment. Hallelujah. So ikaduhang purpose ni Jesus sa the coming of Jesus on earth is kining ginatawag nga the second coming of Jesus. Hallelujah. So unsay mahitabo niining the second coming of Jesus? Kung atong tan-awon igsuon, murag kulba hinam nga may kahadlok, kulba hinam, pero naapoy kahadlok. Kay nganong kulba hinam? Tungod kay hallelujah, we feel happiness in times of that day that all of us will rapture. Mao na siya ang atong kalipay, tungod kay nindaog ta nini nga kalibutan, nakaabot ta diha sa gingharian sa Dios. Hadlok pud igsuon, tungod kay basig mabilin pud nga wala kayo nakapangandam. Busa kanig gyud nga mga higayuna is angay gud ni siyang pangandaman og taman-taman gyud nga pagpangandam igsuon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So ang pagbalik sa Ginoo aduna kini saad sa Dios. Hallelujah. So unsa man kini nga saad, ingon ang Dios in John 14:1-3 nga nag-ingon siya nga ayaw kamo kabalaka, let not your heart be troubled. Unsa giingon sa Ginoo, just you believe in God. Anaa lang kita sa atong pagtuo igsuon, tungod kay mauna siya ang steps nga gihatag sa Dios nato nga makaabot ta
sa iyang gingharian. So ang pagtuo gyud, grabe gyud ang kanang kantidad or grabe ang kabug-aton sa maong pagtuo. Tungod kay ang taong walay pagtuo di gyud kaabot. Hallelujah. So ingon siya, let not your heart be troubled, believe in God. In my Father's house there is so many mansion. So usa ka saad niya igsuon nga diya sa balay, diya sa gingharian sa iyang amahan, naagi preparation na anay mga balay nga giandam para nato igsuon. Hallelujah. So mao na nga ikinahanglan nato igsuon nga hallelujah, faithfulness siya nga pagpangandam, dili lamang kaya kanang nagbuhat ta nga walay pulos, nagbuhat ta nga kanang mulabay kawang. Hallelujah. But we will work tungod kay adunay saad ang Dios nga makapuyo ta sa iyang nindot nga gingharian. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So ingon pa siya ug unya sa dihang God will already prepare for the place to live in, sa atong mga balay dito sa iyang gingharian, usa sa iyang saad nga mubalik gayud siya aron iya tang kuhaon. And that's the time nga preparado na ta. So in the second coming of Jesus is ginatawag ni siya nga a rapture time. Mao na gyud siya ang tawag nga rapture time. Pero kung imo nga hallelujah sa evangelism sa akong na kanang experience sa diha nga mangutana ko di anang mga tao wa gyud sila nakabalo what is rapture. Di gyud sila unsa may rapture, mag-ana lang sila. Pero para sa ato ay igsuon, rapture is a preparation of the coming of Jesus. Rapture time means is the state of carried away with love and joy. So panahon na nga dalon ta igsuon nga puno sa gugma ug kalipay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sa Bisaya pa, sakgaon ta igsuon. Nganong sakgaon man ta no? Hallelujah. Praise the Lord. So, when this hour happens, kanus aman ni siya mahitabo. Hallelujah. Naapoy pulong sa Ginoo nag-ingon nga no one knows when Jesus come. Hallelujah. Even in Matthew 24:42 nag-ingon dito nga atong pangandam kamo kay wala kamo masayod kanus amo balik ang Dios. Hallelujah. So adunay mga pipila igsuon nga ako nga natanawan nasilipan nga sa pagbalik sa Ginoo adunay mga timailhan kini. Kung mahitabo na nga ingon ana igsuon, hallelujah, ato ang hinumduman nga that's the time mauna gyud siya. Hallelujah. Kani usa lamang igsuon ka pulong sa Ginoo nga atong bantayan nato kung unsa ni siya aron nga makapangandam ta. Okay. In Matthew 24:36-39, hallelujah. Sa pangutana ganihang when this hour happened, nag-ingon gyud dito igsuon sa Matthew 24:36-39. Hallelujah. The coming of Jesus
walay nasayod sa adlaw ug takna bisan ang anghel sa langit, even the Son of Man, but only the Father. So hinumduman nato igsuon nga ang amahan lang gyud ang nasayod sa mga plano sa pagbalik sa Dios. And even the angels in heaven, wa gyud ni siya kabalo po, and even the Son of Man, but only the Father knows about the plan. Hallelujah. So ang tanan wala gyud nasayod kung kanus-a. So muna dako kayo ni nga preparation igsuon, preparation nga paglahutay kung kanus-a. Hallelujah. Ingon pa dinhi na ay timailhan igsuon nga nag-ingon ang pagbalik sa Ginoo sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop. Nag-ingon dinhi sa kuan kanang Matthew 24:36-39, inyong sumpay na siya igsuon ug basa. Wala pa ang lunop, ang tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay, hangtod nga ang lunop miabot sa panahon sa Noah's Ark floods time. So kung atong tan-awon, murag sa wala lang hibaw iigsoon, tungod kay susama ang pagbalik sa Ginoo ang ni Jesus is susama kaniadto sa nahitabo sa lunop. So kung atong tan-awon igsuon sa the first judgment of God nga mao ang lunop, no, to the Ark of Noah's story, ang kinabuhi sa mga tao kaniadto susama lamang sa murag wala po nasayod ang ilang trabaho na ang mga bisyo, inom, sigarilyo, pagkaon diri, pagkaon dito, pagminyoay. Hallelujah. Ug wala gayoy nasayod nga mulunop di ay katong panahon na. Kung atong tan-awon igsuon, niini pud nga mga panahon na maulang sa gihapon. Kung imong tan-awon sa sitwasyon, aduna joy wala makahibalo kung unsa pay sunod nga mahitabo. Bisan gani nga naatay pandemic nga nagahitabo sa atong our life today, pero ang mga tawa pag yun makahibalo kung unsay musunod. Hallelujah. Pero sa mga anak sa Ginoo advance. Amen. Hallelujah. Sa mga anak sa Ginoo advance. Wala pa gani biochip. Nakahibalo nang ang sunod niini nga mga panghitabo. Moabot na ang biochip. Hallelujah. So ingon pa sa pulong sa Ginoo dito sa Colossians, it is the hidden treasure of knowledge and wisdom. So mauni siya ang atong knowledge, kaalaman nato igsuon nga dili pa kini mahitabo, pero nasayod na tangdaan unsay sunod igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. Tungod kay nakapangandam ta sa atong pagkinabuhi nining kalibutana, that after this life there will be a tribulation happen. Hallelujah. Busa ato kining gipangandaman kay moadto magyud ta sa atong sa gipuy-an sa atong Dios. Another one is kining in Matthew 24:29-30 ato ni siyang kanang tan-awon usab igsuon nga kanang timailhan, tungod kay nagasulti ang pulong sa Ginoo dining passage igsuon nga nag-ingon, tapos gayud sa kasakitan niadto gayong adlaw mungit-ngit. So kung atong tan-awon di na igsuon, tapos gayud sa kasakitan, so adunay kasakitan nga atong may aguman.
igsuon, kita nagantos nata igsuon sa 1 year nga kasakitan about this pandemic tragedy in our life. Hallelujah. Kung atong tan-awon sa Daniel igsuon, nag-ingon didto nga there will be a great tribulation or kasakitan. Gani ang nakasulat dito diya sa Daniel igsuon 3.5 years. Hallelujah. So kung atong tan-awon, kung mauna ni siya igsuon nga kasakitan, aduna pay duha og tunga kung atong masunod sa Daniel igsuon. Pero kung hallelujah, praise the Lord. So naapa di ay paabutonon nga duha og tunga nga kasakitan nga mahinabo paghihapon kini sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Kay ingon diri, tapos gayud sa kasakitan ni adtong adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Praise the Lord. So human sa kasakit ni adto igsuon, atong hinumduman nga adunay kangit-ngit nga mahitabo ug dili na mudan-ag ang bulan. So kung atong tan-awon, dunay kangit-ngit nga mahitabo ni anang mga adlaw ug mga hulog gikan sa langit ang mga bituon. So dunay pagkahulog sa mga bituon igsuon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Hallelujah. So dunay pagtayog, dunay linog nga mahinabo. Hallelujah. Ug mutungha ang anak sa tao nga miabot sinapnay sa panganod ug ang tanang banay sa yuta makakita niini. Muabot siya nga may dakong gahom ug himaya. Praise the Lord. So maunay mahitabo igsuon. Hallelujah. Kung matuman kini. So nakapangandam na ta igsuon. Amen. We knows already in 1 year. Hallelujah. Praise the Lord. Pero ato sang tan-awon igsuon ang Matthew 24. Hallelujah. Gikan sa pur igsuon inyong tan-aw na hangtod sa kanang adunay napulo diya igsuon ka mga signs. Tanan man ta nakakitaan igsuon, pero as a reminders lang pod. Hallelujah. Nga kitang tanan kanang masayran gyud nato. Unsa man nga unsa ni siya nga the sign of the coming of Jesus. Hallelujah. Manta masayod kung kanus amo balik. So ato nang hinumduman kining mga sign ni Ginoong Hesus sa iyang pagbalik. Una nga sign igsuon is hallelujah, daghang nagdala sa pangalan ni Jesus nga nag-ingon, He is the Messiah or I am Jesus. Ug kung atong tan-awon igsuon, nasayra na gyud nato kung hallelujah, kung kinsay mo anhi, kung kinsay ni anhi, kung kinsay nagaangkon nga ako si Jesus. Hallelujah. So naibal-an na nato na igsuon ang usa ka sign, signal, isa ka sign atong nibaw-an. Another one, nakabati na ta og mga gubat sa halayo. Daghan makadaghan na ta nakabati og gubat nga terrible kaayo nga gubat. Hallelujah. Nga daghan kaig nga matay nga mga gubat. Og gubat batok nasud og nasud. Gingharian batok gingharian. Hallelujah. So ato na siyang nadungog igsuon. Nadungog nato ang kagutom. Ang linog.
dili pata igsuon dugay nga gilinog-linog ta adtong 2019. Hallelujah. Nasinati na nato na igsuon ang sunod-sunod nga paglinog. Hallelujah. Di mailhan na igsuon nga. Hallelujah. Yes, Lord. Hapit na gyud, Lord. Another one is daghan at the last days. Daghan kaayo ingon sa pulong sa Ginoo. Daghan kaayo ang mubiya sa ilang pagtuo. Praise the Lord. So daghan kaayo mubiya sa pagtuo igsuon og nakita na nato nga bisan pagani sa ato mga churches. Hallelujah. You can only count little people serving the Lord. Hallelujah. Gamay lang gayud igsuon ang nangalagad. Maihap lang gyud. Kung doon na may mga dagko kaayo nga mga kanang congregation sa mga churches nga daghan kay sila mga tao nga alagad sa Dios. Apan ang Dios lay nasayod niya ana igsuon. If are the faithful all, they are faithful in serving the Lord. Ang Dios lang yun ang nakakita ni ining tanan. Apan kung atong hinumduman ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon siya, there is so many, daghang kaayo ang pinili, apan gamay lang yun ang iyang mga pinili. Praise the Lord. Ug ang iyang mga pinili pagapilian pa jud. Hallelujah. So mao na nga hallelujah, i-prepare igsuon kita nga mga tinawag sa Dios. Faithful in serving, be faithful in serving God until the coming of Jesus. Kay ingon siya sa Marcos 13:13 nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maura gyud toy maluwas. Praise the Lord. Hallelujah. So mana panghingusga nato igsuon. Another one is hallelujah. Daghan kaayo magbudhi ay, magdinumtanay. Bag-o lang nato igsuon na bati. Hallelujah. Ang maong paghitabo ni atong babay igsuon nga namatay dina sa hotel. Hallelujah. Posible pang murag gi-entrisan. Hallelujah. Hallelujah. Masayra na nato na sa unahan igsuon. Daghan kaayo igsuon nga gibudian nga pamilya gipangpatay nga walay kalaban-laban. Daghan kay nagdinumta na igsuon atong nakita na bisan sa mga Facebook ato na siyang nakita igsuon ang pagdinumtanay silingan batok silingan igsuon batok igsuon. Hallelujah. Dugo batok dugo. Hallelujah. Ato na siyang nakita igsuon. Praise the Lord. Unya nabati na nato igsuon ang mga mini nga mga propeta nanungha. Kung atong tan-awon mo kumplito na igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. Gamay na lang nga higayon igsuon. Ignite your heart. Hallelujah. Gamay na lang igsuon ang paglakang sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Og ang pinakalas nga ilhanan igsuon ingon pa sa Dios nga ang pulong sa Dios igawali paglukop sa tibuok kalibutan. So mauna gyud na siya igsuon ang pinaka kanang hallelujah ang pinaka kulbahinam igsuon kung nalukop na ang pulong sa Ginoo tibuok kalibutan og nagatuo ko nga nalukop na ang maong pulong tungod kay naa sa mga media. Hallelujah. Naa sa mga misyonary padulong sa kabukiran, padulong sa nagkalain-laing dapit. Adunay daghang mga pastors. Hallelujah. Online nga nagasibya and Facebook nga nagasibya
on radio nga nagasibya, on TV nga nagasibya. Grabe kung wala pa igsuon malukop ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nagatuo ko igsuon nga lukop-lukop na. Kung doon na may mga tao karon nga wala makabalo sa pulong sa Dios. Kadto mga tao nga nagapalingog-lingog ug daghan kaayo na sa atong palibot nga nagapalingog-lingog. Bisan nakadungog daw sa waay sila nakadungog. Hallelujah. So mauna nga dili gyapon ta mo undang igsuon sa pag halo convince people bisan pa sa mga prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Akong gipasalamatan ang Dios tungod kay na ang atong igsuon every morning. Hallelujah. Na ay devotion, Word of God and prayer nga kanunay nato mabati diya and every 4 a.m. in the morning. Praise the Lord, the prayer hub. Praise the Lord. Salamat Pastora Lani. Hallelujah. Sa imong prayer hub daghan kay kog nakutlo. To God be the glory. Hallelujah. Isa ni siya nga na makapa-ignite pud sa kinabuhi sa mga tao nga buot musunod being a prayer warriors. Hallelujah. So ngano nga why rapture will happen? Gusto gyud sa Ginoo nga isafety gyud ang atong mga kinabuhi because there will be a great tribulation happen on earth. Doon nagyoy mga panghitabo. Hallelujah. Niini nga kalibutan. Hallelujah. So ato ta sa rapture time, what will happen to the rapture time? Kung nabati nato igsuon ang maong first pain kay nag-ingon dinhi sa katapusan sa 24 nga nag-ingon siya kining tanan sinugdanan lamang sa kasakitan. So kani mga panghitabo nato igsuon ingon ang pulong sa Ginoo sinugdanan lang ni sa kasakitan. So naa pagayoy pinaka the great tribulation, pinaka kanang unsa ni kanang pinaka dako pagyud or kanang dili na maantos nga mga kasakitan. Hallelujah. Excuse me. Hallelujah. So unsay mahitabo sa rapture time? Okay, so on. Adto ta sa rapture time. Sa pagbalik sa Ginoo ani ni. In 1 Thessalonians 4:16, 17, there will be a shout of command, the archangels in heaven, the voice, the sound of the God's trumpet. Iyahan ni siyang igsuon nga patingugon sa diha nga ang Dios muabot na. So makabantay gyud ta ani igsuon kay siya ro dili ta kaning makabati sa trumpita sa maong anghel. Hallelujah. And then the Lord will come down, those who have died, the living Christ will rise to life. So sa pag-ani sa atong Ginoong Hesus igsuon, hallelujah, ang tanang mga patay mamakod kadtong nagatuo diha kang Kristo mubakod, hallelujah, sa pagsugat sa atong Dios diha sa kawanangan. Actually igsuon ang rapture dili gyud nga si Jesus Christ mo anhi mo tungtong sa kalibutan. Rapture time is magahulat gyud si Jesus diya sa kawanangan o kitang tanan sakgaon kanang huguton sa ato pa kung hallelujah kung atong tan-awon kanang ginatawag nga sakgaw
naagyud ta igsuon in the midst of the tribulation. Hallelujah. Kaysa gawon man ta. Praise the Lord. Aron dili ta mag-antos. Alam mo nang nahitabo in the Bible kanang scholars kanang ginatawag niya nga pre-trib, mid-trib. Wa man gyud ta makahibaw igsuon kung unsa gyud tino di ana. Praise the Lord. Tungod kay atong mabasa igsuon nga sa pag-abot na ay nangatulog ang isa gilalim, ang isa nahibilin, ang isa nasa atop ug wala na makabalik ug ang uban naa sa kanang sani nangatulog na bili ng isa. Praise the Lord. So wala gyoy igong tino igsuon kay naay uban na ay nagpanday sa ilang atop gikuha sa Ginoo. So naay gabi naay kadlawon ug naapoy adlaw. Hallelujah. Praise the Lord. So mo na ang katinuan igsuon sa pagbalik sa Ginoo. Hallelujah. Iyang kuhaon ang unang banhaon ang mga patay ug iya kining kuhaon. Praise the Lord. And he who are living at the time will be gathered up along in the clouds to meet the Lord in the air. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mao na ni igsuon ang atong gitagan-an nga atong ma-meet si Jesus diha sa kawanangan samtang si Jesus Christ nagahuwat as a bride. Hallelujah. Ang atong pamanunon igsuon nga nagasugat kanato. Praise the Lord. Aron mahimo tang makapuyo sa iyang kingdom. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Og ang kadtong nahibilin igsuon in Revelation, ingon pa dito, ang kadtong nahibilin nga mga patay, they are waiting for the judgment day. Ug kadto pong nahibilin igsuon nga mga buhi, they are also waiting, hallelujah, for the judgment day. Praise the Lord. Unya in 2 Corinthians, ato ta sa 2 Corinthians igsuon atong basahon 15:51 to 52, unsay mahitabo sa diyang huguton na ta diya sa Ginoo, diya sa kawanangan. Dinig soon kung imong basahon in 15:51-52, there will be a change of our body. So dunay pag-change sa atong kalawasan, alisdan og dili madunuton nga lawas. So kining atong lawas igsuon alisdan nga dili madunuton. We shall all change in uncorruptible body and never to die again. Praise the Lord. Subot pa sabot, dili na ta mamatay igsuon kung dinhi sa kalibutan adunay kamatayon. Hallelujah. Mo na hinungdan nga, praise the Lord, walay mulahutay dinhi sa kalibutan sa pagpuyo. Apan in the rapture time, gitagana sa Dios nga tagaan ta og lawas nga dili na madunuton. Amen. Hallelujah. So mo na igsuon, it is mahinam or a half year time of our life igsuon sa diyang madalata ni anang pagbalik sa Ginoo. Hallelujah. And then never to die again. Di na gyud ta mamatay igsuon. Padayon na gyud ang atong kinabuhi. Praise the Lord. Wala na'y kamatayon nga atong mahiaguman pa tungod kay kauban na nato ang Dios. Una sa akong kanta Ginoo, igsuon akong kanta ganiya, kauban na nato ang Dios. Sa kalit kuhaon ta sa Ginoo. Hallelujah. Aron makauban nato ang Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So atong makauban ang Dios ni anang panahon na igsuon. Hallelujah.
So mauna ang pinaka kanang unsa na excitement time sa atong kinabuhi tungod kay hallelujah, there will be dunay kanang ginatawag nga bangkiti pagkahuman ana sa diyang naa na ta igsuon sa pagsakgaw sa Ginoo. There will be a banquet in that hallelujah, in that place diin gisugat ta sa Dios igsuon. Hallelujah, ginatawag to nga bangkiti. So there will be an awarding night katong nabasa nato igsuon sa James 1:12. There will be a crowns of life. Hallelujah, kadtong adunay daghang kay mga pag-antos. Hallelujah, kadto mga tao nga praise the Lord, there will be accomplishment of their works. Hallelujah, mga katawhan nga nagapamuhat diya sa atong diya sa ministry diya sa Ginoo. So, there will be a crown, no? Crowning day, crowning night. Hallelujah, nga atong madawat ni anak nga mga panahon na igsuon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. So naikalipay for 7 years. Hallelujah. Okay, unsa may igsuon mahitabo ni adtong mga tao nga naa sa kalibutan. Ato na ni siya igsuon nga nainom na nasayran that there will be a great tribulation in Revelation 24:6 nga adunay kagubot nga mahitabo niini nga kalibutan. Hallelujah, pinatyanay tungod kaya moabot ang panahon igsuon. Hallelujah, nga wala na Holy Spirit nga maga-oversee sa mga katawhan dinang dapita tungod kay hallelujah, tungod kay ang Holy Spirit nagauban in the time of rapture. Hallelujah. So alaot kadto mga bilin igsuon, alaot kay nganuman magapadayon sila, hallelujah, sa kasakitan sa ilang kinabuhi. Padayon ang kasakitan sa ilang mga kinabuhi. Hallelujah, unsa may mahitabo ni adto nga bilin igsuon. Hallelujah, nganong kagubot tungod kay wala na Holy Spirit nga naga-guide o naga-lead sa mga tao. Ibig sabihin ang nabalin igsuon is the spirit of the devil. So mao na naana sa ila ang pinatyanay, wala na kaluy-anay, wala na gugma diya sa kalibutan. Hallelujah, pinatyanay na silang matag-usaw, wala dili na sila hallelujah, mag-ila sa ilang pamilya. Praise the Lord, tungod kay hallelujah, tungod kay wala na Holy Spirit nga mag-guide kanila. Unya ang mahitabo pagyud igsuon nga didli kaayo kanang in Revelation 13:17-18, usa ka mata nga kasakitan igsuon. Hallelujah, sa tanan nga mga tao nga binuhat sa Dios nga dili magpatatak, ang mga faithful gihapon nga bisan nangabilin sila diyan ng dapita igsuon sa kalibutan, pero adunay mga faithful gihapon nga mga anak sa Ginoo. Hallelujah, I hope nga walay mabilin sa mga anak sa Ginoo igsuon tungod kay ni anang adlaw ni anang mga panahona. Hallelujah, adunay pinatyanay, adunay pinutlanay sa ilang mga liog kay nganuman tungod kay pagdili ka makatatak di anang ilang numero nga gidala igsuon. Hallelujah, mahitabo gyud nga kanang patyon gyud ka. Yes, patyon gyud ka igsuon. Hallelujah. So mauna na siya ang kulba hinam nga kanang hallelujah sa mga anak sa Ginoo kung dili madala. I hope nga ang tanan madala. Lord,
Ayaw tuguti nga ang mga tao Ginoo imong mga katawan Ginoo mahibili ni anang mga panahona. Kay dili lalim ang kasakitan. Hallelujah. Unya in Revelation 13:16-17 nag-ingon din no one could buy or sell. So anang panahon na moabot na igsuon ang kanang wala nay makabaligya, wala nay makapalit kung walay marka ni anang the mark of the best. Hallelujah. Praise the Lord. So mauna igsuon nga muabot ang kalisdanan tungod kay di naman makapalit kung wala kay tatak. Sama karon igsuon nga nahitabo. Mura gisugdan na ning kalibutan nga kung dili ka makalakaw nga wala kay kud. Hallelujah. Nga imong gidala-dala. Dili ka makatravel o dili ka makapamalit. Hallelujah. So, naa na ta igsuon, nakasulod na ta ning maong tribulation. Hallelujah. Paabuton lang nato igsuon kung matinuod kining ginatawag sa pulong sa Ginoo that after sa kasakitan. Hallelujah. Pero dili gyud ta maunsa. Praise the Lord. Dili ta maunsa igsuon tungod kay i-preserve sa Ginoo ang atong mga kinabuhi in Revelation. Nag-ingon ang Dios nga ayaw hilabti gun-ubon man ang kalibutan, ayaw hilabti ang mga alagad sa Dios. Hallelujah. So muna samtang nga naata sa COVID igsuon dili ta mahadlok. Hallelujah. Dili ta magkakuyaw igsuon panahon sa kagabion bisan pa sa adlaw sa atong paglakaw-lakaw. Kay nakasaad ang Dios diya in Psalm 91:7 that they are dead beside us. Og dili kini sila makaabot sa atong mga kinabuhi. Yes, hallelujah. Kung moingon kay igsuon nga dunay pag-lockdown igsuon in the Old Testament, hallelujah, nabasa gyud nako igsuon didto nga sa atong panahon igsuon sa mga katawhan do na po sila pag-lockdown because of the disease. Og nasinati na pud niini nato nga kapanahonan igsuon. Hallelujah. Praise the Lord. So I hope nga kini nga pulong igsuon dili nato ilabay kawang sa atong panumduman sa atong kasing-kasing. Hallelujah. Og atong hinumduman igsuon nga human niini there will be a judgment day. Ang ingon sa Ginoo diya sa iyang pulong in Revelation 20. Hallelujah. 15. Kung imong basahon sa 11 to 15 igsuon, hallelujah. Ang kadtong mga tao nga wala may sulat sa libro sa kinabuhi, mao to igsuon ang mga tao nga itambong sa linaw nga kalayo. Praise the Lord. Hinumduman nato igsuon nga human ni anang mga panahona. Praise the Lord. In judgment day, Adonai hatol sa Dios. Ang maglahutay ang kadtong nagmatinud-anon and faithful serving the Lord, maura gyud to igsuon ang maka-escape. Hallelujah. Maka-escape sa judgment sa Ginoo. And Revelation igsuon 16 kung imong makita daghan kayong pinatyanay because the wrath of God, ang kasuko sa Dios, iyang ibukbok diha sa mga katawan that even 1/4 of the world mga tundag igsuon. 1/2 of the people mga matay sa maong mga sakit, mga matay. Hallelujah. Sa maong trahedya. So mao na igsuon nga aron maka-escape ta, magapadayon ta igsuon sa pangalagad diha sa atong buhi nga Dios.
Hallelujah. Yes. Magapadayon o magapadayon ta igsuon, pastors. Maningkamot ta nga daghan patag madala diha sa tiilan sa Dios. Paningkamutan nato kining ato ang i-assign task of God. Ang atong ministry, atong panghingusgan igsuon. Hallelujah. To equip people nga atong magather diya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. It's a challenging, yes, Pastor Samson, is a challenging us to be prepared for the second coming. Challenges yun nga mahitabo sa atong kinabuhi. So kani is a challenge for us nga samtang naata karon nga sa kasakitan atong paningkamutan, hallelujah, nga mahuman nato, pastor, kining atong mga buluhaton, amen, atong humanon ni atong mga buluhaton samtang wala pa ang Dios mo balik, in Jesus name, hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios, hallelujah. I hope nga sa gihapon nakahatag reminder sa tuwa igsuon kini nga mga pulong sa Dios, although sa atong mga katawan sa Ginoo kanuna ni nato ni siya nga gipa-remind pod sa atong sa mga katawhan sa Dios apan sa ato pong kasing-kasing igsuon og sa atong mga panghuna-huna kailangan pud ta og refreshing, hallelujah. Kailangan pud ta og kanang ma-ignite aron dili ta maluya. Praise God. Tungod kay nakasulat ng daan nga daghan kaayo mamiya pag abot sa takdang panahon sa kasakitan, daghan kaayong mamiya diya sa pagpangalagad sa Dios. Hallelujah. I hope nga walay, praise the Lord, walay maluya. I hope nga mudasig ta niini nga kapanahunan. Tungod kay by 2021, hallelujah, aduna na po'y atong nadungog nga another pandemic, another form of pandemic na pod ang moabot, hallelujah. Pero Lord, ayo in taon kami Ginoo pasagdi, panalangin kami Ginoo, tabuni kami sa imong hamili nga dugo, hallelujah. Praise the Lord. So kung doon na may mga kanang alam puunon diya igsuon diya sa atong mga churches, kung doon na may mga taong hallelujah, duyog nato igsuon karon sa mga pag-ampo. Atong iampo igsuon ang mga tao sa atong palibot nga kanang mga luwas silang tanan. Hallelujah. Praise the Lord. Atong iampo si Karina Karlstrom nga naa sa hospital ug ang sa tanan pagyud nga naa sa hospital nga nagakasakit og COVID. Mutay igsuon, hallelujah. Glorify your name. Father God, Orabaya sakayandira bakande, Orabaya kandaya sakayandira bakandaya sukayandira bakande. Lord, ani kami Ginoo ni ining orasa, nagaduol kami kanimo Ginoo, tungod kay ikaw ang among Dios, manluluwas sa among mga kinabuhi. Ani kami o God, tungod kay nagakinahanglan kami kanimo Ginoo. Hallelujah. Nagiginalang kami tabang gikan kanimo Ginoo God. Tungod kay anaa kami Lord sa mao nga kasakitan niini nga duha na katuig Lord. O gikinahanglan namo Ginoo God ang preparation sa among kinabuhi Lord nga makaabot kami Ginoo sa imong pagbalik. Yes Lord. Father God, ayaw pasagdi ang imong mga katawhan Ginoo God. Hallelujah. Nga adunay mahibilin Ginoo nining imong pagbalik.
Kundili, Lord, i-ignite sila, Ginoo. Let the Holy Spirit work. Holy Spirit, work in our life. Holy Spirit, work ni adtong mga backsliders. Holy Spirit, work, hallelujah, ni adtong nagamaluyahon. Hallelujah, ignite them, Holy Spirit, and guide, and lead, and teach, and rebuke, Lord, whatever our doings is bad in your eyes. Ginoo, hallelujah. Pasayloa kami, Ginoo, Lord, kung aduna man kami mga kapakyasan, kung aduna kami, Ginoo God, mga pagkulang pa, Ginoo, sa among mga buluhaton, kung aduna pa kami, Ginoo, mga kapakyasan, Lord, sulod sa among kasing-kasing in our mind, in our heart, Lord, hallelujah, we ask forgiveness, O God. We will bow down to you, Father, hallelujah, as we know, O God, that we are nothing without you, Father, in our life, hallelujah. So we do not take for granted, O God, for this moment, Lord, hallelujah, that we are suffering, but we should have to prepare, O God, for this is already, hallelujah, at the time of awakening in our life. Yes, Lord, hallelujah. Ginoong kining among palibot, Lord, lagi kinahanglan kining kagawasan sa ilang mga kinabuhi. We will pray, Lord, nga imo silang pagaluwason. We will pray, O God, hallelujah, our friends, O God, our neighbors, hallelujah, ang kadto mga backsliders, spirits, O God, panalangin ni Ginoo nga magapamalik sila diha kanimo, Ginoo. Mga pastors, Ginoo God, nga nasa kaluyahon, Lord, ignite them, nga mudasig sila, Ginoo, nga magapadayon sila, Ginoo God, hallelujah, magapadayon sila, Ginoo, sa hallelujah, sa pagpamuhat, madasigon, malipayon, Lord, na magapamuhat in every churches, O God, sa tanan nga mga pastors, Lord, nga nagapagamit diya kanimo, Ginoo. Ignite them, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Nga bisan ingon pa ikaw, Ginoo, 2 or 3 gathered in your name, hallelujah. Even in every churches, O God, bisan gamay lang, Lord, hallelujah, dasig kami, Ginoo, sa pagpamuhat, hallelujah, because you do not matter, O God, hallelujah, about the bigger and the smaller people group, but you matter, O God, the deep in our heart, how faithful and serving to you, Lord. Busa, Ginoo, Lord, hallelujah, kinsa man kadto mga pastor, Ginoo God, hallelujah, I hope that there is no competition, hallelujah, diya sa ilang pagpamuhat diya kanimo, Ginoo, kundili, Ginoo, in faithfulness lamang, Lord, hallelujah, nga mag-serve kanimo with heartfelt, O God, hallelujah. Tungod kaya daghan kayo, Ginoo, nga mga churches, Ginoo, nga nahimong negosyo, businesses. Apan, Lord, panalangin ang iyong mga katawhan, Ginoo God, nga dili mahimong negosyo, hallelujah, kung dili, Ginoo God, hallelujah, ang among pagpamuhat, Ginoo, para daghan kami, Lord, nga makaadto sa imong gingharian. Busa, Lord, panalangin ni Ginoo God, nga samtang, Lord, ano na pa kami kinabuhi, samtang imo pa kini nga gi-preserve dinhi nga kapanahunan, Ginoo. Paningkamutan namo, Lord, pantabangi kami, Ginoo, hallelujah, nga daghan kami masultihan, Lord, sa imo mga pulong, Ginoo. Ignite the pastors, O God, of evangelism, bisan pa kining grupo sa mga shaken, grupo sa ICM, O God, grupo sa Kudeps, O God, hallelujah, grupo sa Save Drop, O God, Lord, hallelujah, grupo, Ginoo, sa mga pastors, O God, hallelujah. Yes, Lord, o grupo, Ginoo, Lord, sa mga gagmay nga mga katilingban, gagmay nga mga church, dagko nga mga church, Ginoo God, hallelujah. Ikaw ang Diyos, magapanalangin ni ini, Ginoo God, mga families, O God, hallelujah, mga problema nga nag-arise, hallelujah, we will
we will rebuke it, Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Nga bisan pa, Lord, sa mga trahedya nga nagapangabot still, Lord, you said to us, your promise is your promise, that you will never abandon us, O God. But still you come to us, O God, Lord, and help us, O God. Hallelujah. Yes, Lord, and you always remember your promises to us, O God. Hallelujah, that you always provide all our needs, O God. The finances, O God, hallelujah. Bisan pa kining amo ang mga assigned task, Lord. Kaning amo ang ministry nga imong gi-assign kanamo, Ginoo, Lord. Tabangi kini, Ginoo, God, hallelujah. Yes, Lord, nga ang mga katawan, Ginoo, musunod, hallelujah. Yes, Lord, sa pagpangalaga diha kanimo, Ginoo. Lord, salamat kaayo, Ginoo, nintak na sa kagabion. Yes, Lord, nga nakikuban ikaw kanamo kung doon na may mga amo nga giampo karon nga masakiton, Lord, kanina Ginoo Carlson, Lord, kayon magaabot. Yes, Lord, o kadto pagayod, Ginoo, nga naa sa mga Facebook, o God. Lord, it's the time to touch their body, o God. Hallelujah. Save them, Lord, in the mighty name of Jesus. O kadto pa usab, Ginoo, Lord, nga naa sa ilang panimalay. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang Dios, Lord. Magapanalangin kanila, Ginoo. Bisan pa kadtong hallelujah. Doctors, nurses, O God, kadto mga frontliners, O God, hallelujah, dili sa naa sa kadalanan, Ginoo, God, hallelujah, the implementing of, hallelujah, the government, hallelujah, nga mandok, Ginoo, sa gobyerno, Ginoo, I pray, Lord, hallelujah, ang tanang tao, mutuman, ang tanang tao, Ginoo, Lord, hallelujah, yes, Lord, nga mutuman sa maong mandok, O Dios. Ingon man usab, Ginoo, will pray, Lord, hallelujah, nga imong panalanginan ang matag usa kanamo, Ginoo, kaluwasan magaabot sa tanang nisyon, even in Israel, O God, hallelujah. We will pray to Israel, Lord, hallelujah. Isipti nimo ang imong mga katawhan, Ginoo Dios. Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, mga katawhan nimo, Ginoo, nga tuwa sa laing nasod, Lord. That's now the time nga imong hallelujah, send or ibalik sa ilahang puloy-anan, Ginoo, Lord. Pilipino, Ginoo Dios, ibalik sa Pilipinas, O Dios. Yes, Lord, aron sa pagpangandam, Ginoo, sa imong pagbalik, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, hallelujah. Takos ka gayod nga pasidunggan. Takos ka gayod nga pasalamatan, Lord. Hallelujah, sa among mga kinabuhi, O Dios. Yes, Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Lord, salamat kaayo, Ginoo. Nining kagabion sa ibong mga pulong, silyuhi kadto, Ginoo Dios, nga sa gihapon, hallelujah, makahatag kanamo kadto, Ginoo, og hallelujah, fantastic. Yes, Lord, a challenge of our life, O God, nga amo gayud panghingusgan, Lord, ang pagbuhat subay sa imong kabubuton. Yes, Lord, dalaygon ka, takos ka gayud nga pasalamatan, takos ka gayud nga pasidunggan, O Dios, niining takna sa kagabion. In the mighty name of Jesus, tanang duo himaya kanimo lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa maong nagapaminaw. Salamat sa maong mga comment. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Ang Dios magapanalangin sa inyong mga kinabuhi, Pastor. Hallelujah. Og sa tanan pagayod nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. To God be the glory. Amen.